What's up guys? Kakain na naman kami ngayon guys. Kasama ko si Jomong Ardusila, ang hari ng Tondo. Ulam namin ngayon guys. Paksiw na ano. Ano guys? Paksiw na ano. Salmon. Let's eat guys. Let's go. Kao na dong. Yan, niluto na namin ito guys, galing sa restaurant. Oh, ito yung ulam namin guys, oh. Kanta ng isa. Grabe taba nito guys. Sige na guys. Kain na tayo guys, salmon. Paksiw ito guys, no? Paksiw na salmon. Dami pala tayo. Tabang guys. Ha? Tabang. Asus! Lagyan natin ang asin. Oh. Yan guys, oh, ulam namin guys. Live na ba yan? Hindi pala live. Ano to? Pang YouTube. Mukbang salmon. Fresh fish salmon. Pang VIP ito na ulam guys. Shout out guys. Shout out Brownie Koy. Salmon kami ngayon. Tabang. Lagyan mo ng nasi. Dali lang yan eh. Pag matabang, lagyan mo kasi no. Kaysa maalat, hindi na maano yan oh. Hindi na ma-adjust. Salmon. So thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye. God bless.